जगन्नाथ हर हर शंभु। आम ओडिशा रे तो रज पर्व सरीगलानी किंतु आसाम रो रज पर्व जहाँ कह जाए माँ आदिशक्ति पीठ भारत में आदि शंकराचार्य मतरे 4टी आदिशक्ति पीठ अच्छी तन्मध्यरु 2टी ओडिशा रे अच्छी आउ गोटे कलिकता रे अच्छी आउ गोटे हूँ आसाम रो गुवाहाटी रे अच्छी गंजाम रो जहाँ अच्छी ताहा माँ तारातारिणी शक्तिपीठ आदिशक्ति पीठ तापर माँ विमला जहाँकि श्रीमंदिर भितर अच्छी श्रीमंदिर भितर माँ विमला जहाँ मंदिर अच्छी से माँ विमला आदिशक्ति पीठ से गोटे जाऊँगी तापर कोलकातार काली माता मंदिर गोटे आदिशक्ति पीठ वो चतुर्थ नंबर माने तापर है मुख्य हूँ आसाम रो गुवाहाटी आसाम रे माँ माने आदिशक्ति आउ गोटे पार्ट पड़ी से आदिशक्ति पीठ कहे 51टी शक्तिपीठ थिले मध्य 4टी आदिशक्ति पीठ आदि शंकराचार्य मतरे यही 4टी आदिशक्ति पीठ बहुत महत्व रखे। यह तंत्र साधनार मध्य मुख्य स्थली बोली विश्वास करा जाए वो यही 4टी आदिशक्ति पीठ तन्मध्यरु आसाम रो माँ कामाख्या देवी मंदिर कामाख्या माता मंदिर अन्यतम एठी विश्वास अच्छी माँ प्रतिवर्ष रजस्वाला बहती ब्रह्मपुत्र नदी रे सही समय रे जल जहाँ आसे ताहा रक्त वर्णर हो जाए एठू आउ आश्चर्यजनक कथा कौन अच्छी चलतु आम एबे से विषय आलोचना करिबा। आसाम रो पवित्र ब्रह्मपुत्र नदीर कूल विद्यमान प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ कामाख्या देवी मंदिर एठारे एही 2025 मसीह जून 22 तारीख माने रविवार ठारू आरंभ हो जाइए अंबुबाची महाजग पृथ्वी रजस्वला होइथिबार प्रतीक भाव एही समय मंदिर फाटक संपूर्ण बंद रही थाए। चलित वर्ष जून 22 रु 25 तारीख पर्यंत यह मंदिर फाटक बंद रहिबो। जून 26 तारीख में माँ पवित्र स्नान नीति अनुष्ठित हेबो। अंबुबाची मेला कौन ब्रह्मपुत्र नदीर कूल अवस्थित नीलाचल पर्वतर परिवेष्टन मध्य अवस्थित प्रसिद्ध माँ कामाख्या मंदिर भारत में अवस्थित 51टी शक्तिपीठ और 4टी आदिशक्ति पीठ मध्य माँ कामाख्या देवी शक्तिपीठ सर्वपुरातन अटे। एठारे एबे प्रसिद्ध अंबुबाची मेला आरंभ हो जाइछि। एही मेला नारीर जीवन सृष्टिकारी शक्ति और नारीत्वर शक्ति को पालन करिथाए। एही अवसर में देशर विभिन्न स्थानरू साधु सन्थ सन्यासी महात्मा और भक्त माने शक्तिपीठ में पहुंचती पृथ्वी रजस्वला होइथिबार प्रतीक भाव यही समय मंदिर फाटक संपूर्ण रूपे बंद रही थाए। 2025 मसीह जून 22 रु 25 तारीख पर्यंत मंदिर बंद रहिबो। ता परदिन माँ स्नान नीति हम। कामाख्या मंदिर रहस्यमय उत्पत्ति से विषय चलतु ए जानिबा। कामाख्या देवी मंदिर रहस्यमय उत्पत्ति विषय सारा देश में अनेक लोककथा रही एने अनेक पौराणिक कथा विश्वास और भावना जड़ी हो रही। अंबुबाची महाजग समय सारा विश्व साधु सन्थ मुनि ऋषि तथा तपस्वी मानकर समागम होता है। यही समय अनेक जप तप और तंत्र साधना करा जाय थाए। यही समय मंदिर चतुर्पार्श्व चलचंचल हो उठे। एठारे केउ जुगरु कहीं केउ जुगरु प्रचलित परंपरा आज मध्य पालन हो जाउची। एही परंपरा समय सहित आहरी सुदृढ़ होगा सहित यह अटल विश्वासर प्रतीक होइछि। एहार पुरातन पारंपरिक रीतिनीति एवं मध्य प्रचलित। नीलाचल पर्वत एवं भक्तों समागम बढ़िबारे लागिछि। मात्र अंबुबाची महाजग समय यह भिड़ आहरी बढ़ी जाए। एही मंदिर रे जड़े पूजारी कहते माँ कामाख्या सारा जगतर माँ बोली आमे विश्वास करूँ। से जगत जननी वो मुक्तिदात्री सारा विश्वर संरचना रे आदि हेउचंदी माँ कामाख्या। माँ गुवाहाटी अवस्थित यही पहाड़ रे अवस्थान करती। माँ 10 महावेद्यांक एक रूप। माँ तांका मंदिर गर्भगृह माँ महालक्ष्मी वो महा सरस्वती सहित अवस्थान करती। माँ कामाख्या सारा जगत को संचालन करथांती। विश्वास करा जाए भगवान शिव यही मंदिर स्थापना करने को योजना करथिले। एही मंदिर निम्न भाग को विश्वकर्मा और कामदेव मिसी निर्माण करिथिबार विश्वास रही। संपूर्ण मंदिरटी देवतांक हस्तरे निर्मित। मंदिर मध्य अष्ट भैरव प्रतिष्ठित अछंती। एही भैरव माने अष्टदिगर रक्षाकर्ता अछंती। मंदिर बाह्य भागरे 64 जगिनी 18 भैरव एवं बहुत पार्श्व देवादेवी रही। केवल मनीष नुहे एठाकू देवादेवी मध्य माँ सेवा करने को आसी। यार कला पत्थर अत्याचार कौन अच्छी कला पत्थर कामाख्या देवी मंदिर इतिहास बहु क्षति पहुंचाई आसाम इतिहास लिपिबद्ध होइछि। किंतु माँ प्रतिबंध सेमिति किछि क्षति करि नाहंती। 16 शताब्दी रे बंग शासक सुलेमान करानी सेनापति कलापाहाड़ यही मंदिर को ध्वंस कर कंच राजा यही मंदिर को पुनर्निर्माण करते। किंतु
ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇ ପାଖରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଶାସ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଇତିହାସର ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଂଶ ସ୍ୱତଃ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼େ। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ମା ଦେଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୁନଃନିର୍ମାଣର ଶ୍ରେୟ କଞ୍ଚ ରାଜା ମହାରାଜା ନାରାୟଣ ଚିଲାରାୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନରକାସୁରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଏହି ମନ୍ଦିର ସହିତ ନରକାସୁରର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ପୂଜାରୀ ଜଣକ କହିଥିଲେ। ପୁରାଣ କାଳରେ ପ୍ରାଗ ଜ୍ୟୋତିଷପୁରର ରାଜା ଥିଲେ ନରକାସୁର। ସେ ଏହି ସମୟରେ ମାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିଲା ଯେବେ ନରକାସୁରର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଲା। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ନରକାସୁର ମା କାମାକ୍ଷା ଦେବୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ସେ ମାଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାରୁ ମା ଏହାକୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ନରକାସୁର ସହଜରେ ମାନିନଥିଲା। ନରକାସୁରର ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ମା ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ସେ ନରକାସୁରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଓ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରେ ତେବେ ମା ତାକୁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ମା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନରକାସୁର ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ମାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ଆଗରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୁକୁଡ଼ା ରୂପରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ରାବ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସକାଳ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନରକାସୁର ଏହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହାରିଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ନରକାସୁର ମାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ପାହାଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅମ୍ବୁବାଚୀ ମେଳାର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଏହି ଯୋଗ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଆଗମନରେ ମା ରଜସ୍ୱଳା ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅମ୍ବୁବାଚୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟା ସାଧନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରିପାରିବା। ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ସମସ୍ତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେପରିକି ହଳ କରିବା, ମାଟି ଖୋଳିବା, ଫସଲ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଫସଲ କାଟିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷେଧ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ସଫା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବା ପରେ ପୂଜା ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ରହିଲା ମାଙ୍କର ଏହି କଥା, ମାନେ ଅମ୍ବୁବାଚୀ ମେଳା କିପରି ହୁଏ ଏସବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା କାମାକ୍ଷା ଦେବୀଙ୍କର ଜୟ ଲେଖିଦେବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ। ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କର ଅଂଶ, ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କର ଜନି ଏହି କାମାକ୍ଷା ଦେବୀଙ୍କ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବ ଭଗବାନ ଏସବୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏହା ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଚାରିଟି ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠ ହେଲା ମା କାମାକ୍ଷା ଦେବୀଙ୍କର ଏହି ପୀଠ। ଏଇଠି ନାରୀର ମା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ନାରୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଏଇଠି ପୂଜା କଲେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ଖୁସି ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା କାମାକ୍ଷା ଦେବୀଙ୍କର ଜୟ ଲେଖିଦେବେ। ଜୟ ମା କାମାକ୍ଷା ଦେବୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ହର ହର ଶମ୍ଭୁ।